अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी। शुरू करते हैं एक अहम इंकशाफ से। कराची पुलिस ती करने लगी है। दरख्शां पुलिस के हेड मोहर्रर की वीडियो आज न्यूज़ को मौसूल हो गई है। आज न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि कैसे हेड मोहर्रर मुख्तलिफ जराइम की इजाज़त देने के लिए पुलिस के भत्ते के रेट का इंकशाफ कर रहा है। सबसे पहले आपको इस पुलिस हेड मोहर्रर की वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। 35,000 रुपये हफ्ता चल रहा है एक जगह। तो वो पता है क्या, वो बोला मैं स्ट्रेट वाले को बोलूँगा एक दिन में मुझे फ्लैट निकाल के दे देगा वहाँ, वो तो मसला नहीं है। अब आप मुझे उसके बताओ ताकि मैं उसको पैसे बताऊँ कि भाई इतने पैसे जो है वो आपको हर हफ्ते देने होंगे। 10 कम करा देंगे बस। 25,000 रुपये एडवांस देते हैं, फिर खुलते हैं कम। हाँ, एडवांस मैं आपको पीर को करा दूँ आके, पीर को करवा देता हूँ 25,000 रुपये। पीर को देगा तो पीर को ही। अच्छा, 7 दिन बाद देते हैं यार। इधर तो जो लोग चला रहे हैं वो तो पुराने चला ही रहे। अच्छा, नहीं तो हफ्ते वाले सिस्टम में नहीं है कोई भी? मतलब वीक सिस्टम में तो होगा ना, हफ्ता जो देते हो खुद जाएगा से जो। बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। सौलत, रिश्वत का बाजार गर्म है ये तो सुना था, ये तोड़ जोड़ भी थाने में हो रहा है, भत्ते का रेट भी तय किया जा रहा है, क्या मामला है ये? बिल्कुल देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है जिसमें हेड मोहर्रर जो है वो थाने के अंदर बैठ के डीलिंग करता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अमूमन हम देखते थे कि पहले रिश्वत जो है वो दबे हाथों ली जाती थी, लेकिन अब खुलेआम थाने में बैठकर जो है वो उसकी डीलिंग हो रही है। और एक हेड मोहर्रर जो कि इस वक्त दरख्शां थाने में तैनात था, उसको जो है वो उसकी वीडियो सामने आई है जिसमें वो पैसों की लेन देन की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके एवज फाशी के अड्डे और इसके साथ ही जो है वो कैफेज खुलवाने की बातें करता हुआ दिखाई देता है। तमाम DIG साउथ से हमारी इस बारे में बात हुई है। उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर इस हेड मोहर्रर को जो है वो मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड कर दिया गया है और इसके साथ ही इस वाक़े के हवाले से भी जो है वो इंक्वायरी कराई जाएगी कि ये जो हेड मोहर्रर है इसको किसने तैनात किया था और किस तरीके से तैनात हुआ था। जी अच्छा सौलत, जदीद दौर है, थानों में CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, बिला खौफ ये हेड मोहर्रर सब कुछ करता नजर आ रहा है, आखिर कैसे? बिल्कुल देखिए, इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो न सिर्फ ये जोन साउथ बल्कि जोन ईस्ट और जोन वेस्ट में भी इसी तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस खुले हाथों से जो है वो रिश्वत वसूल कर रही है। आला अफसरान की अक्सर बेशतर जो है वो ये अहकामात होते हैं, अगर कोई भी पुलिस अफसर रिश्वत सतानी करते हुए पकड़ा गया उसको फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बेखौफी जो है वो दिखाई देती है इन अफसरान के अंदर जो कि थानों के अंदर बैठ के रिश्वत सतानी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो आला अफसरान है उनसे हमारी इस बारे में बात भी होती है तो उनका ये कहना होता है कि जब इनको मुअत्तल किया जाता है तो ये सियासी असल रसूख रखते हुए और दीगर जराए से जो है वो ये अपने आप को बहाल करा लेते हैं, जिसके बाद दोबारा से इनको जो है वो तैनात कर दिया जाता है। तो इस तरीके के वाकयात जो है वो सामने आते हैं, जिस तरीके से अब दरख्शां थाने के हेड मोहर्रर का वाकया सामने आया है जिसमें वो रिश्वत की तमाम तर डीलिंग करते हुए भी जो है वो देखा जा सकता है। जी अच्छा सौलत, अहम सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि हेड मोहर्रर की वीडियो तो सामने आई है, यहाँ पर वो मामला तय करता हुआ नजर आ रहा है, किसकी सरपरस्ती से हासिल थी जिस पर ये थाने में बैठकर इतना खुल्लम खुल्ला यहाँ पर रेट तय कर रहा है और उसमें तोड़ जोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है? जदीद दौर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर CCTV कैमरा भी नस्ब होते हैं और पहले खौफ होता था कि कैमरों से यहाँ पर वीडियो बनाई जा सकती है, अब तो खुलेआम हर शख्स वीडियो बनाता हुआ नज़र आता है। किसकी सरपरस्ती ऐसी है कि ये बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर यहाँ बैठ कर ये तोड़ जोड़ करता है? देखिए, सरपरस्ती के हवाले से अगर हम बात करें तो जो हेड मोहर्रर साहिबान हैं और उसके साथ साथ मुहाफ़िज़ साहिबान हैं, ये दोनों थाने की जो है वो माँ बाप समझे जाते हैं और यही दो अफराद होते हैं जो थाने को पूरा चलाते हैं। तो यकीनन इसमें जो इलाका SHO है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसके ऊपर DIG साउथ ने जो कि असद रज़ा हैं और उन्होंने जो है वो मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है और उनका ये कहना है कि इस वाक़े के हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी कि आया इस हेड मोहर्रर ने किसके कहने पर ये तमाम तर डीलिंग करी और अगर इसमें दीगर अफसरान भी मुलव्वस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा सौलत, क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं कि मुसलसल तवातुर के साथ सामने आते हैं? पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ ऑपरेशन भी किया जाता है लेकिन फिर ये मामलात सामने आ जाते हैं।
देखिए, माजी में हमने देखा कि काली भेड़ों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया गया है IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से, और माजी में ही हमने कुछ अरसे कबल ही देखा कि 5 जो करप्ट तरीन अफसरान थे उनको भी जो है वो मुअत्तल किया गया है IG सिंध की जानिब से। अब जो IG सिंध का आगे का एक्शन है वो यही है कि फौरी तौर पर काली भेड़ों का खात्मा किया जाए, लेकिन जो कराची पुलिस है उसमें देखने में यही आ रहा है कि जो काली भेड़ें हैं कराची पुलिस के अंदर, जो महकमा सिंध पुलिस को बदनाम कर रही हैं, उनके खिलाफ जो है वो जब भी कार्रवाई होती है वो फिर दोबारा से जो है वो इंक्वायरी में बहाल होकर सामने आ जाते हैं। मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो बेइज्जती का सामना है वो उठाना पड़ता है अफसरान। अच्छा सौलत, एक चीज़ यहाँ पर ये भी ज़रा बावर करा दीजिएगा कि दरख्शां थाने की बात हो रही है जहाँ पर ये सारा मामला हुआ है, यहाँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कौन है, सब इंस्पेक्टर कौन है, SHO कौन है और DSP कौन है? बिल्कुल, देखें ये डिस्ट्रिक्ट साउथ है और यहाँ पे साजिद अमीर सरजोई SSP के जो है वो फराइज अंजाम दे रहे हैं, और इसके साथ ही जो हेड मॉरल है वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे SHO है जो कि SHO के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और इसके साथ ही दीगर अफसरान जो कि ड्यूटी अफसर वगैरह हैं उनके खिलाफ भी जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी उसके फौरी बाद जो है वो जो मौजूदा अफसरान हैं अगर वो इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ भी जो है वो महकमा जाती और कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है DIG साउथ ने। अच्छा, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये तोड़ जोड़ जो हो रहा है कि लड़का कहता है कि फ्लैट देख लिया है और फिर बात कर रहा है पैसों की 25,000 रुपये। ये क्या मामला है? फ्लैट किस लिए देखा है? क्या वजूहात हैं इसकी? क्यों पैसों की तोड़ जोड़ हो रही है? देखें, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के पस मंजर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो डीलिंग चल रही है वो किसी फाहिशी के अड्डे के लिए चलाई जा रही है, और इसमें पैसों की लेन देन का तनाज़ा है कि जिसमें ये बात कही जा रही है कि हेड मॉरल की जानिब से कहा जा रहा है कि हम 30,000 लेंगे, लेकिन जो शख्स सामने बैठा हुआ वीडियो बना रहा है वो ये बोलता है कि हम 25,000 रुपये आपको देंगे हफ्ते के, जिसके ऊपर ये डील डन 25,000 रुपये में होती है। और उसके बाद ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आती है, मंजर-ए-आम पर आने के बाद जब ये वीडियो आला हुकाम तक पहुँचती है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, और एक्शन के बाद जो है वो इस तरीके की कार्रवाई सामने आती है जिसमें हेड मॉरल को मुअत्तल कर दिया गया है और क्वार्टर गार्ड कर दिया गया है। लेकिन कराची पुलिस जराइम की सरपरस्ती करने लगी है दरख्शां पुलिस के हेड मॉरल की वीडियो जो कि आज न्यूज़ को मौसूल हुई। आज न्यूज़ आपको ये दिखा रहा है कि कैसे हेड मॉरल मुख्तलिफ जराइम की इजाज़त देने के लिए पुलिस के भत्ते के रेट का इंकशाफ कर रहा है। इस खबर पर हमें आगाही दे रहे थे सौलत जाफरी। सौलत, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे पर। यूनान कश्ती हादसे का शिकार पाकिस्तानियों का कहना है कि 3 दिन तक समंदर में सफ़र किया। कश्ती का ना इंजन ठीक था और ना ही वायरलेस सिस्टम। लीबिया में 1.5-2 माह शदीद अजियत में गुजारे। खाने पीने को भी कुछ नहीं था। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले अफराद इस वक्त यूनान के कैंप में मुकीम हैं। मुतासर अफराद का ताल्लुक गुजरात, सियालकोट और कसूर से है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਆ ਯੂਨਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। शामिल करेंगे खबरें सियासी मंजरनामे से। हुकूमत से बातचीत के लिए हमने शराइत रखी हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र की तस्दीक। आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू में उन्होंने कहा, पहली शर्त डी चौक वाक़े पर कमेटी की तश्कील है, दूसरी शर्त कैद कारकुनों की रिहाई है। हमने ऑप्शन देकर दरवाजे खोले हैं। हुकूमत बातचीत नहीं करना चाहती तो उसकी मर्ज़ी। साहब ने भी और हमने सब ने मुशावरत से यही सोचा कि ठीक है, हम एक कमेटी बना देंगे। अगर गुफ्तगू की बात है, हम तैयार हैं गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी जो कंडीशंस हैं गुफ्तगू करने की वो पूरी की जाएं। तो हमने एक ऑप्शन दी थी, अगर हुकूमत नहीं लेना चाहती तो उनकी मर्ज़ी है। हमने दरवाजे खोले हैं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे साथ निगोशिएट करें। और अगर वो नहीं उस दरवाजे के अंदर आना चाहते और अपनी वो नहीं बातचीत करना चाहते, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे पास बहुत सीरियस किस्म की इस वक्त स्ट्रेटजी है, और ना सिर्फ ये सिविल डिसोबीडियंस है, बट इसमें 5-6 स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस आपस में भी कर लिए हैं और उसके ऊपर हम काम भी करेंगे।
مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی رابطہ کرے گی تو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. تحریک انصاف سے مذاکرات پر خواجہ آصف کا رد عمل. بولے یہ مذاکرات نہیں بلکہ مذاکرات ہیں. میرے علم میں نہیں کہ مذاکرات کی کوئی آفر کی گئی ہو. ابھی تک آفر صرف میڈیا تک محدود ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے باضابطہ کوئی آفر کی ہے. یہ سارا کے سارا میڈیا میں ہی ہے. ہمیں ایک آفر آئے اور وہ بانی پی ٹی اے کی طرف سے آئے تو پھر اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی. باقی تو 5 6 7 آوازیں جو ہیں وہ آتی ہیں ان کی طرف سے مذاکرات کی، لیکن ہر آواز جو ہے دوسری آواز سے مختلف ہوتی ہے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ہم نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. اب مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. آج نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح وفاقی وزراء ہماری مذاکرات کی پیشکش کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. جب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے مذاکرات کر لینے چاہیے. جو کمیٹی بنی ہے آلریڈی اس کمیٹی کے اندر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ حکومت کا یہ کہنا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے کیونکہ یہ شرائط رکھ رہے ہیں، تو شرائط تو کیا ہے؟ ہمارا ایجنڈا ہے. تو مذاکرات ایجنڈے کے اوپر ہی ہوتے ہیں نا، کہ کیا ہم ان کو نمک منڈی لے جائیں، کوئی تیکھے سیکھے کھلائیں، کیا کریں ان کے ساتھ. لیکن جس انداز سے انہوں نے تصدیق کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور ان کے وزراء بیٹھ کے جو طنز کر رہے ہیں وہاں پہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر، تو وہ چیزیں میرے خیال سے درست نہیں ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے. آلریڈی پاکستان مشکل میں ہے. جاوید لطیف کہتے ہیں تحریک انصاف سے بات چیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے حکومت جیل چلی جائے اور جیل والوں کو حکومت میں بٹھا دیا جائے. حکومت پریشان ہے کہ 9 مئی والوں کو کیسے چھوڑ دیں. مدارس رجسٹریشن کا معاملہ لٹکانا نہیں، جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا بل متنازع نہیں، پارلیمان نے منظوری دی. جو ایکٹ بن چکا ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے کہ زبردستی یا کسی اور طریقے سے بل پاس کروائیں. یہ کسی قسم کی منفی گفتگو کرنا نہیں چاہتے، ورنہ میدان بھی ہوگا اور ہم بھی ہوں گے. کوئی جھگڑا نہیں کر رہے. ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ بل بڑا متنازع ہے، لہذا بل بالکل متنازع نہیں. بل متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے تحت پاس ہوا ہے. ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ لٹک جائے، لمبا ہو جائے. ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے. مدارس بل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے. صدر نے 10 دن تک بل پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں قانون کے مطابق گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا اور اسی روز حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا. بعد ازاں صدر کی طرف سے 10 دن کے اندر مذکورہ ترمیمی بل پر کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا، لہذا یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر چکا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میرے ہوتے ہوئے 4 سے 5 گورنر سندھ آ چکے ہیں، کبھی مشورہ نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. گورنر پریروگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا. جب سے چیف منسٹر بناؤ 4 یا 5 گورنر میرے خیال آئے ہیں، کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی. میں بھی اخباروں میں سن رہا ہوں، ادروائز مجھے نہیں پتا. اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دیں. رہنما MQM خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ گورنر کی تبدیلی کی خواہش رکھنے والا دنیا سے چلا جائے گا، گورنر صاحب نہیں جائیں گے.
سر گورنر صاحب کو تبدیل کرنے کے لیے جو بھی سوچ رہا ہے یہ لگتا ہے یہ خواہش لے کے وہ بیچارہ دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گا. گورنر صاحب نہیں جائیں گے وہ چلا جائے گا دنیا سے. اعلیٰ عدلیہ خاص طور پہ سپریم کورٹ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. وہی ڈومیسائل جو 2008 میں بنے تھے 3,000 5,000 روپے لے کر انہی ڈومیسائل پہ دوبارہ سے نوکریاں کی جا رہی ہیں. یہ پورے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ تو معاہدے ہوتے ہیں اور معاہدے پورے نہیں ہوتے. اگر معاہدے پورے نہیں ہوئے تو حکومت میں رہنے کا پھر ہمیں کوئی جواز نہیں ہے. شامل کریں گے خبر کاروباری دنیا سے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے. بنیادی شرح سود 13% ہو گئی. شرح سود میں مسلسل 5ویں بار کمی کی گئی ہے. کراچی سے صفدر عباس کی رپورٹ. شرح سود میں مسلسل 5ویں بار کمی. پالیسی ریٹ 2% کمی سے 13% پر آ گیا. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی. تاجر برادری کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی سے معیشت خاص کر چھوٹی صنعتوں کو فائدہ ہوگا. اس میں اوور آل اکنامی کو فائدہ ہوگا. اس میں خاص طور پہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے ایس ایم ای سیکٹر ہے تو اوور آل سارے تمام اکنامی کو اس کا بینیفٹ ہوگا. بروکرز کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. صنعتوں میں توسیع ہوگی. اب آگے جا کر ہم نے نیکسٹ پالیسی بھی دیکھنا ہے. اناؤنسمنٹ جنوری آن ورڈ آئے گا اور آئی تھنک اس کے اندر بھی جو ہے مزید کٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر انفلیشن جو ہے جب 4.9% پر آئی ہے تو کافی زیادہ جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر اس میں ریئل انٹرسٹ ریٹ کا کافی زیادہ رد عمل ہوتا ہے. بعض صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے فائدہ تو ہوگا لیکن شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. کچھ نہ کوئی فائدہ تو اس کے اندر ضرور ہوگا لیکن پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لانا چاہیے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی کے پیش نظر پالیسی ریٹ میں کمی کی گئی ہے. پالیسی ریٹ میں کمی کے نتیجے میں نہ صرف قرضوں پر سود کی شرح میں کمی ہوگی بلکہ معیشت کو بھی فائدہ ہوگا. کیمرمین عدنان شیخ کے ساتھ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی. یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے.